इमरान खान की जानिब से 6 निकात पर मुश्तमिल आर्मी चीफ को खत लिखा जाना, उसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर आज सुबह सवेरे से खबरें चलना सिक्योरिटी जराए से कि ना तो कोई खत मौसूल हुआ है और ना कोई खत मौसूल करने में दिलचस्पी है। उसके बाद आज की सबसे बड़ी खबर पिंडी से जारी होने वाला एलामिया है और उस एलामिये को इस वक्त अगर मैं पढ़ूं तो मुस्लिम लीग नून के लिए, हुकूमत के लिए बहुत परेशानी की खबर है। मैं उसमें से एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। मैंने कल आपको खबर दी थी जो अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि 99% मामला तय हो चुके हैं और उनके बकौल अब उस स्टेज पे, ब्लैक एंड व्हाइट स्टेज पे चीजें आ चुकी हैं। जो पीछे हटा वो अमली तौर पे मुकरेगा, वो वाली बात होगी। अब खबर क्या है, पिंडी के एलामिये में हुकूमत की सफों में खलबली क्यों है या उनकी परेशानी क्यों है? आपको याद है पिशावर में कहा गया कि मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत की। फिर कहा गया नहीं उसमें कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। उसमें सबसे बेहतरीन तबसरा मोहम्मद जुबैर साहब ने किया था। उनका मुझे याद आ गई वो मुलाकात जो मेरी उस जमाने में, नून लीग के जमाने में आर्मी चीफ से हुई थी। तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि वो आए थे, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की और हमने कहा जाएं वो फलां बात करें। फिर उसका नतीजा क्या निकला? आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया ही सबसे बड़ी खबर है। कैसे? मैं उस जो 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद बताया गया है, नंबर 1 इस एलामिये के अंदर बताया गया है कि जी जो अमनो इस्तेहकाम के लिए शुहदाए अफवाज पाकिस्तान है, इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की कुर्बानियों को जबरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया है। जी फोरम ने इलाकाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे पर रोशनी डाली है, LOC का सूरत हाल ली है। कल 5 फरवरी के हवाले से बातचीत की गई है और सारी बातें करने के बाद जो इंडिया के हवाले से स्टेटमेंट है और ये कहा गया कि हम इसका जवाब देंगे। उसके बाद आगे चल के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जो मामलात हैं और वो बात की गई है। फिर बलूचिस्तान के हवाले से कहा गया कि किसी को बलूचिस्तान में अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और कहा गया कि प्रॉक्सीज और इस किस्म की सारी चीजें की गई। लेकिन असल में जो 3-4 लाइनें आखिर में जारी की गई हैं वो बहुत बड़ी खबर है। क्या लिखा कि कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आर्मी चीफ ने इस बात का इयादा किया कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पे आगाह है। मजीद जो अगली लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कल जो इमरान खान का खत था, जो ओपन लेटर एक्चुअली, उसमें कहा गया था फौज के आईनी किरदार के हवाले से बातचीत की गई थी। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं, आज के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एलामिये में आर्मी चीफ के हवाले से कहा गया है कि आर्मी चीफ के हवाले से कि अस्करी क़यादत पाकिस्तान की काबिल फख्र अवाम की भरपूर हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? आईनी जिम्मेदारियां, यही बात इमरान खान ने की थी। और उससे बड़ी बात क्या है कि इस पूरे एलामिये के अंदर इस बार 9 मई, फितना, इंतशार, इस किस्म के जो अल्फाज आमतौर पे पिछले एलामियों के अंदर हमने देखे हैं, आज वो अल्फाज कहीं पे सुनाई नहीं दिए। और इस हवाले से अगर ये कहा जाए कि इस एलामिये के अंदर जो अल्फाज का चुनाव है, जो लबो लहजा है, वही इस हवाले से आज की बड़ी खबर है। कैसे? लोगों ने लिखा, क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि या तो पॉलिसी में चेंज आ गया है, नंबर 1। नंबर 2 जो फिर बात गंडापुर कर रहे हैं कि 99% मामलात वाली, क्या उस हवाले से इसको लिया जाए? भाई कुछ तो है जो तब्दीली आई है और यही बात मुस्लिम लीग नून के हलकों में परेशानी है। और इसके ऊपर फवाद चौधरी ने कहा था कि जब भी इमरान खान बात करते हैं फौज के साथ इजहार यकजहती की, बाकी तो मुस्लिम लीग नून की सफों के अंदर क्यों इतनी परेशानी बन जाती है? उसकी वजह यह है कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है कि वो 9 मई की बात करेंगे और बार बार तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई की बात करेंगे, क्योंकि सारा मामला उनके इसी हाथ के अंदर है। और आज दूसरी बड़ी उनके लिए बुरी खबर क्या है? आप जानते हैं, लोग ये कहते हैं कि गंडापुर से पार्टी की सूबाई सदारत ली गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो था वो आज की बैठक के अंदर है। मौलाना फजलुर रहमान के कुछ तहफ्फुजात को दूर किया गया। मैं आपको ये बताऊं, इमरान खान ने इवन PTI को कहा था कि मौलाना साहब को ऑन बोर्ड लें और खाकसार की भी राय यही थी कि आप हुकूमत के खिलाफ जब तहरीक चलाते हैं तो वो सिंगल हैंडेडली नहीं चलती, आपको लाइक माइंडेड लोग शामिल करना पड़ते हैं, एक बड़ी जदोजहद में आपको जाना पड़ता है। तो आज वही मंजरनामा इस्लामाबाद के अंदर है। इस्लामाबाद में आज
اپوزیشن گرینڈ الائنس کا ایک اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں جو اصل بات ہے وہ اسد کیسر صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر، یعنی اس کے میزبان عمران خان اور تحریک انصاف کے کھلاڑی اسد کیسر صاحب ہیں اور وہاں پہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کے حوالے سے بات چیت ہے۔ کیسے؟ اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، محمود خان اجگزئی، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، عمر ایوب، شبلی فراز، اسد کیسر اور علامہ راجہ ناصر عباس دیگر قائدین شریک ہیں۔ یعنی خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ مولانا اس الائنس کے ساتھ بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کے گھر بیٹھے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل بات جو آج اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ چیز بھی ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کیا بات کر رہے ہیں، اور عمران خان نے جو گفتگو کی، جو بات کی، اور پھر مولانا صاحب نے جو بلوچستان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس پہ آئی ایس پی آر کا جو آج اعلامیہ ہے، تو ان چیزوں کو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو کرنے جا رہی ہے احتجاج، میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں پنجاب میں مختلف جگہوں کے اوپر آج بھی کنٹینرز پکڑے گئے ہیں پنجاب پولیس کی طرف سے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں آج ایک ایسے ایونٹ کے اندر تھا، وہاں پہ تحریک انصاف کے ایک ٹکٹ ہولڈر بھی اس پروگرام میں شامل تھے کسی وجہ سے، اور وہ بیچ پروگرام میں اٹھ کے چلے گئے۔ تو میں کھڑا تھا تو میرے کان میں کہنے لگے کہ گوندل صاحب، ان کو پتا چل گیا میں یہاں بیٹھا ہوں چھاپے کے لیے آ رہے ہیں، تو میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ یہ صورتحال ہے۔ اب یہ جو جب سچویشن ہے، اس سچویشن کو آپ کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ اس کو ٹیکل آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو ایک مشترکہ الائنس کے ساتھ جانا ہے اور تحریک انصاف چلیں، اصل امتحان پنجاب ہے۔ خیبر پختونخوا کو لے کے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کا بھرپور مظاہرہ کریں گے، اور اس میں جنید اکبر خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں، اگر عمران خان حکم دے دے تو ہم خیبر پختونخوا کی طرف آنے والے تمام راستوں کو بند کر دیں گے اور وہاں مسلسل دھرنے دیں گے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے بالکل بھی پیچھے ہٹتی بھی دکھائی نہیں دے رہی، اور مجموعی طور پہ سینیریو آپ کے سامنے ہے جو وہ ہے۔ اب اس میں ایک خبر اور ہے، اور وہ خبر استعفوں سے متعلق ہے۔ چونکہ کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ استعفیٰ دیں گے، گھر چلے جائیں گے تو مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ اب انہوں نے ایک ریپرزنٹیشن بھیج دی یہ جو سینیورٹی کا میٹر ہے اس کے اوپر۔ اب اگلی خبر سن لیجئے کہ اس چیز کو آپ اگنور نہیں کر پائیں گے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 فروری جب آپ نے اجلاس بلایا وہ اس سے پہلے سرپرائز ہی سرپرائز ہے۔ اس حوالے سے سن لیجئے کہ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ نو ریزگنیشنز، کوئی استعفیٰ نہیں دے گا۔ استعفیٰ دینے کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ آپ اپنی پوزیشن خالی کر کے ان کو مزید کورٹ پیکنگ کا موقع دیں گے۔ فیصلہ یہ ہے ریزسٹ کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی، سسٹم کے اندر سپیس بنانے کی کوشش کی جائے گی، سسٹم میں اپنا شیئر لینے کی کوشش کی جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کیا ہوگا، کیا نکل پائے گا کہ نہیں نکل پائے گا؟ یہ بات نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے بجائے اس کے کہ آپ بعد میں ریگریٹ کریں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ سسٹم کے اندر رہ کے کوشش کریں۔ سپوز کیجئے کہ منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر جو ہے وہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں تو ان کو کیا پریشانی ہے؟ یہ جو کیس لگے، یہ جو سب کچھ ہوا، تو میرے خیال سے یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے۔ ریزائن کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل ریزسٹ کرنے میں ہے، جو کہ ہم سب کو کرنا پڑے گا، اور یہ بطور قوم ہمارا فرض ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔